सारिक गाहाम सानजा गाहाम सानजा गाहाम आंनो साननायनिफ्राय चिन्तिफ्रासा बीजेपी खायने रक्ताङ मकल थाब्लादा बुजागैतो जे चिन्तिफ्रासा रक जे बिलोनियारग जे पुलिस रक गई लाठी जातों बोरै भी न्यायालय ने जो फैसला दिया है, फांसी की सजा दिया है, वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। और हम समझते हैं कि इससे एक मैसेज भी जाएगा जो पुलिस महकमा जो भ्रष्टाचार और घुसखोरी में जो डूबा हुआ, हम ये नहीं कहते कि पुलिस में सारे लोग भ्रष्टाचार हैं, लेकिन जो भी अधिकांश जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनको ये सबक मिलेगा कि जिस तरह से हमारे वहाँ 9 पुलिसकर्मियों को गलत मर्डर करने पर, हत्या करने पर, सताने पर जनता को फांसी की सजा जब हो सकती है। Sin Parawa, Doyal Parawa, ya. Bakso nak orang Doyal Parawa tu bujukan silpanya, nama, hara, wala lagi wansara muara bumra kira lagi cang nak ya, but nasta kalian bagai, apa no, Sin Para, hai begera di Sin Parawa, berarti, sengket abu bolonggo sih. Di bawah kini sih hal kata itu bolonggo kari matoka. Hai bedi Sin Boro. Nanti. hanya mak kaje piu ka, maya video share kanya hanai. Sini tipra sarok tipra zurok. Butni dino busu jorti karma tongwaisya, bolong roksing tongma tongwaisya. Aparong no BJP tiprasa khaine rok jonojati tiprasa BJP bongnu gyada, kala but ni ko khosmi pasang kai pok thongwayo but nana kai thangwai blasa. Anarodi, no jet, angko monthly to money renai hine, tamuruka, no, di prasan hamkrai ruka. Nai nela, oko, yang Doyal Parawa, beri masa karai, busur te ingko kung tawa birmanungui, bolong kungge. Amang mampi nani la, nak apa nak khair kita, siapa nak BJP jonojati khaine rok, jonojati rok, nurok BJP tiprasa rok, nurok tiprasa ni mungu kolongko, lasine nangkan nurok kisah, nizini dokhana hamda usi buni dokhani ingkono Menteri Minister sar na bagi bar salai tongti bagi. Lasiri kisa, jono sadron dah hindak mani. Angto tahu ungo se khatar raja usang to kampai tongkayo. Ang nogo. Sini jauh lawa, sungguh rumah ya tapi bos ya di sini parti ini borak kena kaba. Ungu kai biji semua help kai biji sengbut mari ya tapi karjong mai kai biji ni borok semua bum rakita bayi ko bayi bu to ko karjong mai biji যে খানে তো কিসে শেয়ার খাই দেবে যে ত্রিপুরার মধ্যে যেসব পার্টিগুলো আছে আমি বিশেষ করে আমি বিজেপি পছন্দ করি না, এটা বলে লাভ নেই। আমি বিশেষ করে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তারপর ত্রিপুরা মাতা, স্পেশালি ত্রিপুরা মাতা এখন টপে আছে। আমি ত্রিপুরা মাতাকে বলছি, ত্রিপুরা মাতার মধ্যে যারা যারা যে নেতাকর্মীরা আছে সবাইকে বলছি, একটা রিকোয়েস্ট করে বলতেছি, তোমরা 100% আমার যেটা ধারণা যে মানুষের জনগণ দিকে অবাক, সত্যি কথা 100% জয়ী নিশ্চিত, বিজয় নিশ্চিত, একদম পুরো নিশ্চিত। তবে একটা কথা বলতেছি, যতদিন ভোট রেজাল্ট না জানাবে এতদিন লক্ষ্য রাখো, কারণ ভোট চুরি হয়, 100% চুরি হবে।
100% চুরি হবে। সেদিকে একটা পাক্কা নজর রাখবা, পাক্কা নজর রাখবা প্লিজ। আর না হয় আবারও পস্তাইতে হইব, আবারও দেশের মধ্যে আবারও নাঙ্গা চলতে থাকবে, এগুলো বন্ধ হইতো না। সেই জন্য বলবো সবাই পাক্কা কড়া নজর রাখবা, কড়া নজর। আর না হয় ভোট চুরি হবে কনফার্ম, এগুলো চুরি করে হলেও ভোট যে জিতবে। সেই জন্য বলবো সবাই কড়া নজর রাখবে, কড়া নজর। আসামে ভোট হয়েছে 9 তারিখ, আর রেজাল্ট দিব কোন সময় জানো? 1 মাস পরে। এর কাহিনী বুঝো বহুত কিছু। আসামে ভোট হয়েছে 9 তারিখ, রেজাল্ট দিব সামনের মাসের 4 তারিখ। এর মানে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। हर महीने मैं तुम लोगों पर करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे आदिवासी लोग मुझे पसंद नहीं करते। इस विपिन को देखो, फ्री का खाना, गाड़ी लेकर खुद तो हाथी जैसा हो गया है, लेकिन एक भी वोट पार्टी को नहीं दिलवा सकता। मालिक, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आज के जनजाति समझदार हो गए हैं। उन्हें पैसा दो तो नहीं लेते, पूछते हैं अधिकार चाहिए। अरे गधों, यही तो नहीं देना उन्हें। अधिकार दे देंगे तो वो हमें क्यों वोट देंगे? अगर उनके बच्चे पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो तुम जैसे फर्जी नेताओं का खेल खत्म हो जाएगा। तो हम अब क्या करें, आप ही बताइए मालिक। हम तो सब कुछ करके थक गए। वही पुराना गेम खेलो जो हम खेलना जानते हैं। क्या मालिक? उनकी एकता को तोड़ो, बांट दो उनको। अगर ये एक होंगे तो हमारा खेल समझ जाएंगे। नाम में बांटो, भाषा में बांटो, धर्म में बांटो, पैसे देकर बांटो, कुछ भी करो, बस एक मत होने दो। পদ্ম ফুলকে অস্ত্র বানাও বুকের আগুন দিয়ে, চোখের জলকে অস্ত্র বানাও বুকের আগুন দিয়ে।